À l'occasion de la commémoration de la fête du travail, la coalition Vivre Ensemble CVE s'est réunie le samedi 1er mai à son siège sous la présidence de Dr Kane Baba, son président. Prenant la parole au cours de cette réunion, Dr Kane Baba, après avoir évoqué l'important chemin parcouru par la coalition, s'est exprimé sur la difficile situation de l'emploi en Mauritanie et le taux de chômage galopant que connaît le pays. Le président de la CVE a exhorté les autorités à prendre à bras le corps avec détermination les multiples difficultés que vivent les populations. Difficultés portées au paroxysme de la pandémie de la Covid-19 et le surenchérissement du coût de la vie. Dr Kane, en son nom et au nom de la coalition qu'il dirige, a eu une pensée émue pour tous ceux qui, par le fait de cette dangereuse pandémie, ont perdu la vie ou ont vu leurs activités ou leur travail négativement et durablement impactés. Lui succédant, Moucheba Mamadou Alassane, président du comité de pilotage de la CVE, s'est apaisanti sur le parcours de la coalition Vivre Ensemble. Ba Alassane Hamadi Soma Dibalas, vice-président chargé des affaires administratives, a abordé des effets néfastes du chômage qui affectent une importante couche de la population. Au-delà des aspects conjoncturels, M. Balas estime que le chômage est aussi le fruit amer de la mauvaise gouvernance et des politiques mal pensées. Tour à tour, on prit la parole et abondé dans le même sens en langue nationale, Hassania, Pulaar, Soninké et Wolof. Mouché Mohamed Mahmoud Tolba, vice-président chargé des affaires politiques. Madame Djeynaba Diabira, vice-présidente chargée de l'hygiène et de la santé. Madame Mariem Sidibé, présidente de la commission des droits de l'homme. Madame Fatou Gueye, trésorière de la coalition. Et enfin, Monsieur Nema Omar, porte-parole de la CVE. Je voudrais, en cette occasion de la fête du travail, ce 1er mai, féliciter l'ensemble des membres de la commission exécutive présents à Nouakchott, mais également ceux qui sont dans la diaspora, pour le travail remarquable que nous avons accompli en si peu de temps. Il vous souvient qu'il y a à peine 2 ans que la CVE naissait officiellement et avec elle aussi la candidature, notre candidature pour l'élection présidentielle de juin 2019. Aujourd'hui, nous avons parcouru un chemin ensemble. Ensemble, nous avons consolidé les structures de la CVE. Ensemble, nous avons habillé les structures de la CVE. Et ensemble, nous avons déployé des activités de terrain. Et nous allons continuer évidemment dans cette direction. Je pense que sans faire de bilan élogieux pour ce que la CVE a déjà fait, elle représente un grand espoir, je dirais une espérance pour l'ensemble des Mauritaniens. En ce jour de fête du travail, nous pensons bien sûr aux chômeurs, aux nombreux chômeurs, aux nombreux demandeurs d'emploi qui sont dans notre pays et qui peinent à trouver du travail. Nous disons avec eux que nous avons beaucoup de préoccupations. Nous pensons à l'agriculteur, nous pensons aux pêcheurs, aux paysans. Nous voudrions, en ce jour du travail, en ce jour de la fête de travail, saluer l'ensemble des Mauritaniens, du nord comme du sud, de l'est comme de l'ouest. Je vous remercie. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Hande ko weltare tan. Ko weltare sabu ɗum en keɓi geɗe tati ɗe meeɗa heɓde e Mauritanie. Gueɗe Mauritanie woni indépendant. En meeɗa heɓde geɗe tati ɗe. Ndeke noon en poti nangtade no feewi ɗeɗo geɗe tati. Hoɗɗen geɗe tati. Geɗugal ngel ko en meeɗa rentude ha tengte enen ɓaleɓe no dentirɗen ni. Meeɗa rentirde noon. Ɗum ko goho. Geɗe ɗimen ngel en meeɗa nandirde e gardiɗo. Ɗum ko ɗiɗi. Geɗe tataɓel ngel en meeɗa nandirde kadi e miijo woto. Ɗeɗo geɗe tati en keeɓi ɗum. En denti. Mbaɗi dental ɗum woni CVE. Dental ngal kadi ligguey ngal no feewi. Ɗiɗi en keeɓi hunde ko ɓuri sattude kadi gardiɗo. No nganndi ko toujours en bonnata dente men ko gardiɗo goto wiyata goɗɗo arta ko ɗum. En keeɓi gardiɗo no Kane Hamidou Baba mo kooriɗen. E geɗe tataɓel ngel kadi ko en nandiri e miijo woto, miijo pewnowo leydi ndi.
ɗum woni programme CV nde woni gueɗe tati hade Allah hokki en noon ɗeɗo gueɗe tati ko ɗum nangtoɗen hen no feewi so ɗum ɓenni président kaari joni fof kadi ko sammini on o yetti on o haali kadi ganduɗa o gueɗe CV o kadi sosa ha joni kadi ligguima no feewi yen jaaɗen élection présidentielle ndentuɗen mbaɗɗen fof so ɗum ɓenni kadi joni oɗon gandi hande ko 1er mai fête liggey travailleur en ganduɗa omo yetta ganduɗa e travailleur en fof omo andi kadi won chômeur en heeɓe yimɓe heeɓe nan ɗo ngala liggeyaji ganduɗa famɓe hedde liggeyaji miijo makko ene ɓen miijo men ene fof eɗen ɓen so Allah jaaɓi so Allah hokki en sago men ma en daro mbeɗe ɓen ne keeɓa liggeyaji ɗum tawno ko jinnomi haalde rabbitinade e bandiraɓe. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Mes chers camarades de la commission exécutive de la CVE, je vous dis à vous tous bonjour et je vous souhaite bonne fête. Quelle fête? La fête du 1er mai, la fête du travail. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas par hasard que nous avons choisi cette date pour la mémoriser de cette manière. Tout le monde sait que le 1er mai, c'est la fête du travail. Ce n'est pas une fête nationale. Ce n'est même pas une fête internationale. C'est une fête planétaire, universelle. Même les êtres humains qui sont dans la plateforme satellitaire à 450 km de la Terre, aujourd'hui doivent observer cette fête du travail, doivent laisser les ordinateurs bouger et ne rien faire. Mais pourquoi nous avons choisi cette date? C'est parce que c'est la fête du travail et le paradoxe, notre Mauritanie, immensément riche, je dis bien immensément riche, et avec une population extrêmement petite, moins de 4 millions d'habitants, pas même la ville de Dakar, seule la ville de Dakar, pas un quartier de Casablanca, je ne dirais pas un quartier, un demi-quartier du Caire. Avec toute cette richesse, nos gouvernants ne parviennent pas à faire travailler tout le monde. Combien de jeunes nous avons chômeurs, des jeunes diplômés, des jeunes universitaires formés qui sont là en train de chômer? Ce n'est pas normal. La Mauritanie aujourd'hui, avec ce que je viens de dire, son immense richesse, la petitesse de sa population, la jeunesse de sa population, devait faire travailler tout le monde jusqu'à ouvrir les portes pour que les Espagnols, les Français, les Belges immigrent de l'Europe, viennent ici chercher du travail en Mauritanie. On aurait pu le faire, chers Mauritaniens, mais nos gouvernants ne sont pas à la hauteur. Ils n'ont pas pu faire profiter cette manne à la Mauritanie et aux Mauritaniens. La CVE, par cette occasion, vous dit qu'elle pourra relever ce défi-là. Elle pourra relever ce défi, elle pourra faire la bonne gouvernance, elle pourra faire travailler tous les Mauritaniens et faire profiter la richesse mauritanienne à l'ensemble des Mauritaniens. Toutes les communautés confondues, toutes les races confondues. Regardez bien autour de cette table. Vous verrez bien que c'est la Mauritanie dans son ensemble qui est là autour de cette table. Aussi bien mes camarades Chapato, comme j'ai l'habitude de le dire, mes camarades Kouri qui sont là, les femmes, les hommes, les jeunes, les vieux, comme nous qui sommes là, c'est toute la Mauritanie qui est là. La CVE, Inch'Allah Rabbi, fera de ce rêve-là une réalité et sauvera la Mauritanie. Je vous remercie. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salam ala Rasulillah. المتكلم محمد حمود اللطربة رئيس الجبهة الشعبية ونائب رئيس مكلف الشؤون السياسية في لاسيفيا. احنا اليوم فرحين بهذا اليوم اللي هو البرمي ماي 2021 باش نقولوا على ان لاسيفيا مجموعة من الموريتاني اجتمعت من موريتاني كاملة عندها أولوية هي أن موريتانيا تعيش بأمان وبسلم متساوية عليها نفس الحقوق ونفس الواجبات. نعرف عن مشكلة موريتانيا ما هي مشكلة الشعب غير مشكلة اللي قطوا حكمونا من الاستقلال لليوم. فيه 200 خيمة حاكمة موريتانيا وحاكمة اقتصادها هي سبب مشاكلنا وسبب مآسينا وهي اللي تجيب بيانات الكوار والبيضان وكل شيء المشاكل فيها قلتهم يسرقوا المال العام. والدليل على ذا اليوم لأن حكوماتنا ما قاعدة تعدل سياسة الشغل بمناسبة اليوم للشغل. شوفوا كم من مرصد بتنات ونواكشوط ولابتنا فيها مصنع واحد
ما قطت حكومة قعدت وطاعت أولوية لأن المصانع بتنا كان العائلات يجبروا شو يشتغلوا فيه كان يخلق توازن يقال بتنات كان جنرال وجنرالين أموله بوتيك أموله عندهم مليارات ويخلي الشعب يجوع. من هون لا نقول له الموريتاني إن عدوهم الحقيقي ما هو فلان ولا هو البيضان ولا هو السرقلة ولا هو الحراطين. عدوهم هذه 200 أسرة اللي سارقوا أموال الموريتاني اللي عنده لكن هي اللي عند البنوك وهي اللي عند المصانع وهي اللي مالك اسبانيا وهي اللي مالك هذا فرنسا وهي اللي اليوم تدير اولادها جنرالات وهي اللي تدير اولادها وزراء. احنا الشعب الموريتاني الاخر بريء ما هو فقط هذا يخلصوا المال ياك يجيبوا المشاكل فيما بيننا احنا ياك نتم احنا نتواكلوا ويتموا يسرقوا. هاي سياسه مطبقينها من 30 سنه. احنا على كل حال بسبب رانا فهمناها ورانا عرفنا علنا مواطنين كاملين ولا فينا حد شايف على الاخر. عدونا الحقيقي هاي المجموعه اللي حاكمه ذا ويلي تعدد النوع من الامور غير مقبول. هذه الفوضى اللي قائمه اليوم هذا في الاقتصاد اللي 5 رواقيش عند يبنوا بها اللي كلهم سمسار المصنع يجيب البضاعه برودي فيني ويبيعه هنا تياه للمواطنين ما بيعدل المصنع وفاتح 100 بوتيك و100 مرصف نقر كل بليده ما داخله ما هو ذنبان. يارت الدوله تقعد وتعدل الاولويات الحقيقيه هي المصانع وتشجع المستثمرين اللي يشغلوا الناس. ومنين يشغلوا 100 والله 200 والله 2000 والله لا تقضى عنهم الضرائب. كيلو ماسي المغرب كيلو ماسي السنغال هذا حد دار فضة تعطيه قاع الجنسيه كيلو ماسي تركيا. احنا مالنا من خلال هذا خلاص كلامي احنا عدونا الحقيقي هذه 200 رقاش اللي سارقوا موريتاني ما هم ربيضان ما هم فلان ما هم الكوار ما هم سقل. احنا خوت من 1000 السنين وحقنا نفهموا هذا. السلام عليكم ورحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. mare morin tarinko oku sebe o soro nyan lenki ogari meñi lenki ona latiga khaytu sebe sikke ndo acca naxanga ay tagana sino fili kun sino fili no nga sebe agan xaw kebe ñana nan cigi ara deberi xaso ya xene xasa lenki ko nga Allah ga lenki ko ke ngani premier mai wotini manne ke ngani golle mcinenga nganari sine suke kota ganari aywa iga tangani ni golle nqibarenya ogati golle nqibare ko khayto jamane ke iga tini ke bedagno chômage ay suitu nanti ko ti lenki golle nga ana wasinta nyan jamane ke asun to ko limunu ado yaharu golle ko nga anta rahabane iga tini ke bedagno secteur formel ado secteur informel yoni isi munanti gollen ken tangana kebe ga tangana biro gollen banata anga madaga biro anga sum nanti ko tam gollinya sebe ko aywa idi kille bagandi ay harun dali munu nga isigi nanti ko ti golle ga makite aywa tubabu lanka golle o ga ko no xombe yiga tin kebe dag ni secteur informel nanti ko ti ay harun dali munu nga isigi do ken batten kenyani lenki ya harun lenki anga di wor nok so lenki ado sebe limnu nga aso sigi nanti igor ñani kebe ga tagano ko secteur informel iga tini kebe daga ni petite entreprise ni nga aso link aso igor ñan agar yaar suwar lenki kuya lifinde ngolle nga kuya sardi ngolle nga kuya garande ngolle kuya gagande ngolle kencu na ko ni nanti ko ti yaharu ndole mun nga takki ma xajabane no nga ina xawa ide mana demande ke tangan manne kenni na goliñal ñokkuñi sorongi na ngorña tay anya khalisimma anya goriñal ñokkemma anya affaire ma ina kin yaharu ndole mun ina goriña tay sebe ko nga ane ngani kebe kin nan cigiro kenya na goliñam mo kon kin yugo nga ado yaharu nga ado lemunu nga ndo yaharu nga surtout fonna xayu nga ina ngiri ina goriña taxake ant fofo siro. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaykum mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu ku nekk ci turam ak santam di rafetlu seen teewaay bi ñu teew fii tey ci suñu njiitu président CVE di kan Hamidou Baba tey nag suñu jotaay bu spécial la parce que wute naa geneen jotaay yi ñu doon toogee fii bu ngeen seetloo rek tey suñu bëri na changement ci biir lu ko waral mooy tey feetu 1er mai bi ñuy ñaan yàlla rek feetu 1er mai bi mu gën a mu mel na comme yeneen feetu 1er yi ñu xamoon ci jamono yu njëkk ya ndax boo seetee tey suñu toogaay bi fii
ñëpp a ngi fi naar yaa ngi fi pulaar yaa ngi fi wolof yaa ngi fi soninké yaa ngi fi lii moo doon Mauritanie bu njëkk moo doon Mauritanie bu ñu xamoon bu ñu sañoon nag tey lu ñu nekkoy woon démb bu ñu delluwaat ci tey yëpp nekk benn bu ñu waxee feetu 1er mai nag suñu xel dana dem ci suñu doom yi nga xam ne ay chômeur lañu liggéeyuñu ñi jàngi ba ñëw toog ay at liggéeyuñu suñu xel dana dem ci nappkat yi suñu xel dana dem ci ñi tësës yi ouvrier yi ñi nga xam ne ñëpp ngi sonn donc tey dañuy ñaan yàlla rek feetu 1er mai bi gën ci feetu mu gën ci feet yi nga xam ne wala mu indil ñu changement boo xam ne moom la ñuy bëgg donc yàlla def rek que ñu mën a am feet bu gën a bu dàq bi ndax suñu doom yi sonn nañu ñëpp sonn nañu bu ñu sañoon tey ñu am bànneex boo xam ne mooy bànneexu démb ñëpp bokkandoo nu ñu koy waxee li ñuy wut li daal donc moom la ñuy ñaan yàlla donc maa ngi leen di gërëm di leen sant di nuyu ñëpp. Bonjour à tout le monde. En cette journée de fête du travailleur, nous félicitons tous les travailleurs au niveau national et à l'international. Nos pensées vont également aux agriculteurs, aux éleveurs, aux chômeurs, aux ménagères et à tous ceux qui aujourd'hui manquent d'emploi. L'État pouvait faire mieux parce qu'ils ont les moyens quand même de créer des emplois pour les diplômés chômeurs et pour les jeunes, cette jeunesse mauritanienne qui aujourd'hui a perdu tout espoir. Donc au niveau de la CVE, nous dénonçons cette situation et nous demandons à tous nos militants, nos adhérents et sympathisants de travailler main dans la main pour qu'on puisse relever les défis. Car ensemble, nous pouvons soulever les montagnes, nous pouvons prouver l'impossible et je pense que si nous travaillons tous main dans la main, nous pouvons quand même arriver à changer cette situation. Assalamu alaikum wa rahmatullah. رأينا مسلمة عليكم كاملين بمناسبة هذا فاتح مايو عيد موريتانيين كاملين والموريتانيات هذا العيد عيد الله علينا وإليكم إن شاء الله بخير والعافية ونختار نقول هذا عيد الأمال ما ليجي الموريتان ما ليجينا ما مشاو فكارنا شور هذه الناس اللي ما تشتغل هؤلاء الناس اللي عندهم دي دبلوم اللي ما فاتوا جابوا شغل وهذول المزارعين والعليات في الدار اللي ما يشتغلوا وهذا الشباب الحكم انه ما تلا عنده امل شغله في البلد نختاروا الدولة تأدى الحالة ما هذه وتقول اللي مؤدلة ياسر من الوظائف اللي تقد يشاركوا فيهم للشباب ويشاركوا فيهم هؤلاء الناس اللي عندهم دي دبلوم ما فاتوا جابوا شغلوا ويشارك فيهم هذا الشباب هم اللي فقد امل في وطنه عاد يسافر شو الخارج وعاد اعطي راسه للموت وعاد ياسر مشي واحد في مصالح بانه ما جابر امل ذاك هو قد يقني من يمشي عدد شي مصالح طالبين من الدوله انها تشوف تلفت النظر الى هذه النقطه ونحن بالنسبه هون مستوانا هون ونفوت على CVE نختاروا بعد نشتغلوا كاملين كنا 8 في 8 نشتغلوا كاملين كرجاج واحد ياكل نأتوا ان عندنا الافكار وعندنا الامكانيات اننا قبلوا كامل نصفوا قلوبنا ونشتغلوا في بلد نقدروا نزوا شيء للوطن ونقدروا نزوا شيء لهو ابناء الوطن اللي عادوا فاقدين امل في دولتهم. السلام عليكم ورحمه الله. أنا بدوري نهن الشغيلة الوطنية بمناسبة فاتح مايو عيد الدوري للشغيلة ولا شك كما قالوا الإخوة كاملين لأن هذه مناسبة تذكرنا بمعاناة العمال والشغيلة الموريتانية والوضعية اللي تعيش بالإضافة لتدني الرواتب فم ياسر من سوء المعاملة وعدم وجود أي ضمان لا اجتماعي ولا صحي وياسر من اللي قال عن التغطية الاجتماعية والصحية ياسر منه لاش منه المزايدات اللي الهدف منه هو الاستهلاك. هذا يقودنا بدون شك
للحديث عن المعاناة بشكل عام. الموريتانيين أغلبهم يعيش ظرفية سيئة جدا بسببها كيف ما قالوا الإخوة سابقين، واحتكار المال والثروة، فيد طغمة قليلة مسيطرة على هذه المقدرات. وهذه الطغمة مسيئة للبلد بشكل عام، وداول شريحة واحدة كيف ما قال الرئيس محمد حمود الطلبة، لأنها تحتكر كل شيء. أبسط مثال لنضربه هون هو مسابقة ضباط الشرطة الوطنية والتصعيدات اللي عدلت في قطاع الشرطة. هذا صعدوا مجموعة من شريحة واحدة. المشكلة ما هو على أنهم هم من شريحة واحدة، مشكلة هو على أنهم هم أبناء وأحفاد ضباط من الشرطة سابقين وجنرالات يطلعوهم في إساءة لواجهة البلد. حد شافهم لا يقول هذا، لا مجموعة من البيضان انداروا وتم إقصاء الشرائح الأخرى، بينما الحقيقة هي مجموعة فاسدة هي اللي تطلع الناس وتديرهم في الواجهة. هون احنا مطالبون بعلنا كسفة أن نعملوا من أجل تذليل هذه المصاعب وإيضاح الصورة للرأي العام المحلي والدولي، ونحاول نحسنه. والله ندعو لتحسين الوضعية الاقتصادية للمواطن، لأن بدون تحسين هذه الوضعية لا ينتموا لا ندوروا في نفس الدوامة. الوضعية يعكسها بشكل بسيط، هو عندنا ثروات كبيرة في السمك وفي الحديد وما إلى ذلك، وفي نفس الوقت المواطن ما وراه سمكة يأكلها. السمك في ارتفاع مستمر وهو يعاني. إذا نحن يلا نشتغلوا على هذه الأمور، ونشتغلوا أيضا على تماسك الشعب الموريتاني ووحدته الوطنية. وهون ما إلى ننسى سابق نكمل معاناة الناس اللي كانت تخدم وتم فقدت وظائفها وعملها بمناسبة كورونا، وهاي الجائحة اللي أدت لأن ياسرين فقدوا عملهم فقدوا مناصبهم. إذا نحن نطالبوا بوضع استراتيجية تراعي وضعية هاي الناس اللي عانت وكانت ضحايا للوباء العالمي اللي أضر بالعالم وبالمجتمع الموريتاني. مرحبا وسهلا، شكرا لكم.